রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ मेरे आका आज तुफाई से बादशाह ये हर दोहार सदकाए इमाम हमें आज़म दूर हो सब ही रमज़ान में या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलावतुल्लाह या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह मेरे आका मोहरे पाशे থাকিয়ে কবরে কাছে আসিয়েন আসরে সুপারিশ করিয়েন হাউজে কাউসার পিলায়েন ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত হাসানাতু জামিল সালিহিন صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه সকলে সামনে যারা আছেন মেহেরবানি করে বসবেন।